Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi And wabarakatuh. good morning, my students. Morning, ma'am. How are you today? Very I'm good. Fine. Ma'am. Good. You? Doing And you, well. Mom, and you? I'm fine, thank you. And I'm glad to be here in the class Okay. with you again. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita untuk hari ini, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Siapa yang belum hadir di kelas ini? Hadir semua, Bu. Yes, semua, Bu. Hadir semua, Alhamdulillah. Bu. Semua nih, Bu. Oke. Ibu senang karena kalian semua anak-anak yang rajin, punya semangat yang tinggi untuk mau belajar. Ibu harap kalian tetap mempertahankan semangat tersebut ya. So keep the spirit to learn, and to develop your creativity. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, sebelum Ibu bagikan materinya, Ibu ingin kalian melihat gambar ini dulu ya. Sebentar ya, Ibu tampilkan gambarnya. Dan Ibu ingin kalian memberikan komentar. Kira-kira what do you think about the picture is? Wait. Okay, can you see this picture? Yes, Iya. Yeah. Ya, Bu, sudah. Ya, Bu. Oke. Oke. Silahkan kalian menuliskan menuliskan beberapa kalimat yang bisa berhubungan dengan gambar ini. I want you to write down any kind of a sentence that relates with the picture. Okay, this one. You can write question, you can write sentence. Finish, ma'am. Statement. Okay. Any of you want to say something about the picture? Finish. Iya, they Any win. of you want to say They something? win the game. Haris, silahkan. Haris. Yeah, they win a game. They win a game. They want a game. Okay. Yeah. Ada lagi Rizky. Rizky, kalimat apa yang muncul di kepala Anda, di kepalamu ketika melihat gambar ini? I think they are the national badminton players. They are national badminton player. Okay. Players. Yes. Sebelum Ibu masuk materinya, kira-kira ada yang sudah tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Descriptive, ma'am. Dari pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi di awal? Oh. Descriptive, Ma'am. Tadi Ibu bertanya menggunakan kalimat apa? Iya, tadi Ibu bertanya menggunakan kalimat apa? Ketika muncul gambar ini, Ibu bertanya dengan menggunakan kalimat apa? What do you think? Tidak tahu, Bu. Asking opinion? Asking opinion, ma'am? Jumat, Oh, pertanyaannya Ma'am, opini, pendapat. yes. Minta pendapat. So the question that I use is, what do you think? What do you think? Jadi apa yang kalian pikirkan? So today's lesson we are going to we are going to learn about opinion and thought. Wait. Okay. So today's lesson is about opinion and thought. What is opinion? What is opinion in bahasa? Opini, pendapat. Pendapat. Pendapat, Okay, Bu. good. Pendapat. What is thought in bahasa? Pikiran. Pikiran. Berpikir, Bu. Yes. Pikiran. So we are Berpikir. going to learn about opinion and thought. In this case, we are going to learn how to express your opinion or your thought in English. Okay. The purpose of the objective of the study for today's lessons, learning objectivenya kita itu ada 4. The first one is to identify the expression of asking and giving opinion, Kenapa? and then to analyze the structures and the language feature of giving and asking
asking and giving opinion, and then also to use the expression of I think, I believe, in my experience, and so on, to state your opinion or to state your thought. And then the last one is to create a dialogue atau to write down a dialogue about using the expression of stating opinion and thought. Okay, so let's see. Can you see this example? Can you see Yes, this ma'am. example? Yes, Yeah. Okay, this is the example of how to use expression in a dialogue. Kenapa Ibu tunjukkan ini? Karena sebentar, at the end, you are going to make a dialogue using the expression of giving opinion and a thought. Okay, but before we do that, I want to make you in small group. I want you to sit with your group ya. Grup 1, grup 1 itu Haris, Akmal, kemudian Rizky. Grup 2 itu adalah Siti Saria, Arni, dan Nurtilda. Grup 3 itu Sari, Nunun, dan Rizka. Grup 4, Jumat dan Rahmawati. Okay, I want you to sit in your group. Okay, have everybody sit. Have everybody sat with their Finish, group. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Finish. Yes, ma'am. Yes. Okay. What you are going to do today is you are going to asking and giving asking and giving opinion from your friends. Jadi dari temannya, tapi bukan teman di kelompoknya. Kenapa dibuat dalam kelompok? Sebentar kalian akan menggunakan strategi to stray and to stay. Jadi to stay, to stray. Jadi dua anggota kelompok akan tinggal di kelompoknya dan dua anggota kelompok lain akan menyebar ke kelompok. Dua anggota kelompok akan menyebar ke kelompok lain untuk mencari pendapat dari kelompok lain. Pendapat apa yang dicari? Yaitu kalian nanti dalam kelompok akan mencari gambar di internet. Jadi akan mencari gambar di internet. So you are going to find out a picture from the internet that relate with the daily activities atau relate with the news, upcoming news. Jadi berita-berita yang biasa kalian nonton di televisi. Nah, dari gambar yang sudah kalian cari, nanti kalian akan pergi ke kelompok lain untuk menanyakan pendapat dari setiap anggota kelompok tersebut. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi dari hasil masing-masing setiap kelompok, Okay, kalian akan ma'am. presentasikan. Okay? Can you get the point? Yes, ma'am. Okay. Yeah, Very ma'am. good. Very good. Okay, now Understand. before you go to the other groups, I want you to see this video so that you can choose whether expression that you want to use when you asking and giving the questions to other group. Jadi disimak dulu penjelasannya dari video berikut. Wait. Yeah. Okay, wait. While we are waiting for the video. Okay, while we are waiting with the video, so every member in the group, can find free picture ya. So every group can choose whether you want to find out 2 pictures or more than 2 pictures. Tapi nanti setelah di worksheet, Ibu juga akan mempersiapkan 1 gambar. Jadi you are going to present more than one pictures. Jadi lebih dari 1 gambar. Tapi gambar yang pertama itu akan ibu yang siapkan di worksheet-nya kalian. Tapi gambar berikutnya adalah kalian cari bersama kelompok kalian di internet. Use your mobile phone or you can use your mobile phone or you can use your laptop. You are free to choose.
but don't forget to write down the source. Jadi web linknya atau alamat webnya itu harus kalian cantumkan pada saat kalian nanti membuat presentasenya. Jadi presentasenya kalian boleh memilih. You can make, if you want to make it in PowerPoint, that will be better. Kalau dibuat dalam bentuk PowerPoint lebih bagus. Tapi kalau misalnya you don't know how to make PowerPoint, then you can use Word, Microsoft Word, or you can use kertas karton tuh, atau kertas biasa dulu tuh. Jadi untuk ditulis di kertas biasa hand manual ya. So okay, let's see the explanation from this video. Tipa lihat kodemu. Okay, so basically, expression, how to give opinion, we can use expression I believe, in my opinion, in my experience. Kemudian when we want to ask questions, we can use question, what do you think? What is your opinion? And then what do you think about? Itu adalah ungkapan yang digunakan untuk asking opinion. for asking opinion. Nggak kedengaran. Mute, Bu, di mute. Tidak ada suaranya, Bu Okay, Guru. now I want you to work with your group. You can find picture on internet, 2 picture, and then after you find the question, you find the picture, you can go around to other group and asking their opinion about the picture that you already got. Jadi setelah dapat gambarnya, nanti kalian mingle. Jadi ke kelompok. You are free to go. You can go to group 1, group 2, group 3, and so on. Kalian berkeliling mencari pendapat dari anggota kelompok lain tentang gambar yang kalian sudah cari. Bisa dipahami? Yes, ma'am. Okay. Ya, I Bu. give you 10 minutes to go around other group. Okay, go ahead. Silahkan ke kelompok lain. Pergi. Okay. Jumat, ayo tulis Jumat. Please remember, use your English, use the expression of asking opinion to your friends ya. Jadi gunakan, use your English because today is speaking activity, so you have to use your English. Okay. Finish, ma'am. Finish. Okay. Now, if you already finished with the straying activity, now back to your group. Sit down with your group again. Okay. Yes, Okay, ma'am. Okay. Now, Sudah, Ma'am. okay. What you are going to do with your group is you are going to create your project. So the project is can be the project lagi. it can be Banyak kasih. in form of PPT slide, PowerPoint slide, yang isinya adalah gambar, kemudian ungkapan, ekspresi dalam bentuk kalimat. Jadi kalimat yang menggunakan ungkapan, mengemukakan pendapat dan pikiran. Dalam bahasa Inggris tentunya ya. Okay, so and also
in your group, there, I already give you the sheet, the worksheet, student worksheet. And then what you have to do is you are going to finish the worksheet and then also finish your project. Jadi di grupnya nanti silahkan kerjakan student worksheet-nya dan juga project-nya. Jadi karena itu minggu lalu di chat group Ibu suruh kalian untuk minta kalian untuk membawa laptop karena kita akan membuat PowerPoint slide. Jadi PowerPoint slide-nya nanti itu akan digunakan pada saat kalian presentase dalam mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian hari ini. Oke. Nah, ini adalah activity on your worksheet. Jadi activity yang pertama yaitu kalian harus mengidentifikasi beberapa kalimat ungkapan menggunakan ungkapan asking and giving opinion, tapi ada yang sesuai dengan materi yang sudah dibahas tadi di video, ada yang polite, ada impolite. Jadi kalian akan mengidentifikasi yang mana yang impolite, mana yang polite way-nya, ya. And then activity 2 yaitu tadi gambar. Nah, ini gambar yang pertama yang Ibu siapkan. Kalian harus menuliskan pendapat kalian tentang gambar ini dan juga pendapat dari kelompok lain tentang gambar ini plus gambar yang tadi sudah kalian cari dari internet bersama kelompok kalian. Jadi ada 3 gambar. Nanti semuanya dimasukkan di slide ya. And then the last one is you are going to write a dialogue, short dialogue using expression of giving and asking opinion. Jadi seperti contoh yang sudah ada di worksheet kalian. Oke, silahkan kalian kerjakan. Setelah itu, siap-siap untuk presentase. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, jangan lupa, salah satu anggota kelompok harus mengambil video pada saat kelompoknya presentase. Nanti videonya akan dikirim di grup WA, grup kelas kita, sebagai bahan, salah satu bahan proyek kalian untuk kegiatan hari ini. Bisa dimengerti? Can you understand? Do you Yes, understand the ma'am. point? Yes, Okay. ma'am. Yes. Okay. Now let's move to group 1. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Group 1. Group 1 tadi siapa ya? Haris, Akmal dan Oke, siapa yang mau presentase? Haris. Haris Ketua silakan kelompok dipresentase. Pak Bu Akmal. Siapa saja, any of you can be presenter, and then but don't forget one of you should record your friend when he or she present your discussion result, ya. Oke, baiklah, very good job kelompok 1. Group 1 you did very well. Beri applause yang meriah dulu untuk kelompok 1. Ya, remember, don't forget to send your video and also the slide PowerPoint di grup WA untuk nanti dijadikan bahan proyeknya. Oke, setelah presentasi kelompok, setelah tadi semua kelompok mempresentasikan hasilnya, ada yang mau memberikan tanggapan atau feedback terhadap presentasi kelompok hari ini? Ada yang memberikan feedback? Atau mau menyampaikan sesuatu tentang presentasinya saja dulu ya. Siti Saria mau mengatakan sesuatu? Do you want to say something, Siti Saria? About the activity today? Siti Saria? Bu hadir Bu. Ya, Siti Saria want to say something about the presentation? Menurutku presentasinya teman tadi yang kelompok 1 sudah bagus, dia sudah mengerjakan berdasarkan apa yang berdasarkan perintah yang ada di tugasnya kita. Okay. Thank you, Siti Saria. Now, before we close the class, I want you to open your mobile. Every group ya, setiap grup 1 orang saja, dan membuka mentimeter.com. Mentimeter.com. Nanti di situ ada link yang Ibu kasih, link untuk mengisi refleksi ya, nanti di Mentimeter. Ibu sudah kirimkan linknya juga di grup kelas, jadi silahkan kalian buka di Mentimeter untuk
mengirimkan hasil refleksi untuk pembelajaran hari ini. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan tentang hasil pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Haris silahkan. Apa kesimpulannya, Haris? Hari ini kita belajar meminta pendapat atau opinion. Oke, very good. Very good, Haris. Jadi hari ini kita mempelajari the expression of how to give and asking, how to give and ask opinion. Oke, berikutnya seperti biasa pada akhir pelajaran Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasinya Ibu kirim linknya melalui Google Form, itu Ibu kirim di grup chatnya, silahkan dibuka linknya, Google Formnya ya. Jadi Ibu kirim di grup WA kalian, Google Formnya itu adalah link untuk mengerjakan evaluasi hari ini. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, kemudian setelah selesai kembali dikirimkan ke grup ya. Oke. Iya, Bu. Ibu sudah kirimkan link untuk evaluasi hari ini. Oke. My dear students, today we have learned about how to express your opinion and also your thoughts in English. Hari ini kita sudah belajar bagaimana mengungkapkan pendapat atau pikiran kita dalam bahasa Inggris. I hope that starting from now, when you want to say something, when you want to express your opinion, you can use that expression ya. Hari ini Ibu juga sangat berterima kasih kepada kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. You did very well. You give a best and very great job today. Oke, Ibu senang sekali karena hari ini kalian menjadi siswa yang sangat aktif dan you use your English very well. You want to speak in English and then you want to practice your English in your class. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kita minggu depan kita masih akan membahas tentang expression asking and giving opinion, tapi lebih ke writing activity. So next meeting itu kita akan lebih fokus ke writing activity ya. I hope that you at home kalian belajar lagi, kemudian mencari sendiri contoh-contoh ungkapan dalam bahasa Inggris di internet, boleh di buku mana saja. Jadi kalian boleh mencari any kind of source to learn English ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu tidak terbatas di kelas saja. Kalian bisa menggunakan banyak sekali sumber. Oke. Well, I think that's all our meeting for today. Seperti biasa, if you have question, if you have anything that you want to ask about our activity today, you are free to ask in our group WA, ya WA group bisa dimanfaatkan untuk bertanya dan sharing idea about the meeting, about our class, ya. Okay, well, thank you very much for your attention. I'll see you again next meeting. Thank you. And good morning. Thank you, Mom. See you. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Mana Saria tadi? Wait, how to stop recording?